Price Monsi. Gamit, gamit. In second place, number 24, Bill Alfonso. Lulaki na yung school. Si Casey. Tapos talaga. Diba? Puti. Para sa ating X-Prize Monsi, first place, number 21, Tarap. Bill SMB. Puro tarap. Number 21, nandiyan pa po ba? Alfonso. Alam mo ko na puti. Honor. Laki. Moderno. Yeah, props na lang yung Welly. Number 21. Laki ng Welly. Laki yun. Small age category, ang ating second place. Number 32. Nagsubay yun. Picture na